हाय फ्रेंड्स, आपण मानकु सुनील स्टडी एकेडमी रे स्वागत। पिला माने आज आम प्लस टू सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस रो राजनैतिक विज्ञान रो सुपर सिलेक्शन प्रश्न आलोचना करबा। सुपर सिलेक्शन 2 मार्क रो प्रश्न पिला माने मु तुमको कहितली जे आम सब गुड़िक विषय रो सिलेक्शन प्रश्न सुपर सिलेक्शन आलोचना करबा जो 100% तुम प्रश्न बोर्ड परीक्षा पे आसीबो। तो पिला माने से समय आसी जायछि मु तुमको 40 टी 2 मार्क सिलेक्शन प्रश्न आनी। वीडियो को निश्चित भाव में लास्ट जाए देखब एवं चैनल नुआ थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करके सांग मान सहित निहती भाव में शेयर करेंगे। पिला माने जल्दी टी 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिया कहीं मु नुआ नुआ चैनल खोली तुम समस्त सपोर्ट द्वारा ही उन्नति करि एवं सब गुड़िक सिलेक्शन प्रश्न मु तुमको दे पारि। तो पिला माने तुम प्रश्न उठुव जे एते दिन हला वीडियो कहीं आणु नथिली। तो देख गोटे मास 28 दिन होगला मु वीडियो कहीं आणु नथिली ना टिके समय मिलु नथिला वीडियो बनेबा पई एवं मु सिलेक्शन प्रश्न खोजुथिली मध्य सेति पई वीडियो आनी नथिली। तो फाइनली आज आनी पकेछि वीडियोटी। तो चलंतु देखिबा सिलेक्शन प्रश्न गुडी कोन अछि। तो तुमरो पॉलिटिकल साइंस रो सिलेक्शन प्रश्न गुडी को देखो। तुम प्रथम प्रश्न अच्छी एकक नागरिकता कौन? एकक नागरिकता कौन? एकक नागरिकता कहले कौन बुझ? तापरे द्वितीय प्रश्न अच्छी 73तम संविधान संशोधन महत्व कौन? परवर्ती प्रश्न देख संघीय राष्ट्र एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका कहीं आवश्यक? संघीय राष्ट्र एक स्वाधीन और निरपेक्ष न्यायपालिका कहीं आवश्यक? जातीयतावाद कहले कौन तुम्हें बुझ? जातीयतावाद कहले तुम्हें कौन बुझ? भारत रे किभली प्रतिरक्षा व्यवस्था अछि केउ धारा रे अछि ता लिखिबो। आंचलिकतावाद वृद्धिर कारण गुडिक कौन? बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न गुडिक मु तुम मानक पई खोजिकी दउछि। सबुज गृह प्रभाव कौन? 1932 मसीह निरस्त्रीकरण सम्मिलनी कहीं विफल होइथिला? एटा स्पेलिंग टिके मिस्टेक अछि। विफल होइथिला माने तार कारण कौन से या तुम लिखिबो। 2 मार्क प्रश्न गोटे वाक्य रे नहेले तुम गोटे वाक्य रे लिखिले मार मिलबनी। 3 रे 4 वाक्य रे लिखिबो उत्तर आराम रे तुमको मार मिल जिवो और डिटेल स्ट्रक्चर देबा को पड़िबो नहीं। तापर 9 नंबर प्रश्न देखो अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कौन? जो युद्धास्त्र प्रतियोगिता मध्य आसीबो। अस्त्र शस्त्र प्रतियोगिता कौन? 1995 मसीह फ्रांस केउठी एक शक्तिशाली परमाणु बोमा परीक्षा करिथिला? जो फ्रांस 1995 मसीह केउठी एक शक्तिशाली परमाणु बोमा परीक्षा करिथिला? देतांत युग कौन? सामग्रिक निरस्त्रीकरण कौन? तब देख धारा 1 रो गुरुत्व कौन? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गुड़िक। राष्ट्रपति शासन कहले तुम्हें कौन बुझ? राष्ट्रपति शासन कहले कौन बुझ? द्वैत सरकार कौन? चिपको आंदोलन कौन? किए तार नेतृत्व नहीं लिखिबो। चिपको आंदोलन पुरोधा। सत्रह नंबर प्रश्न देख भारतीय जाति गठन रे मुख्य प्रतिबंधक गुटिक कौन बा तार कौन आह्वान गुड़िक रही ताहा लिखिबो। कहीं जाति गठन सफल हेउ पारु नाही ताहा लिखिबो। भारत रे कहीं एक दृढ़ केंद्र सरकार रखा जायछि। दृढ़ केंद्र सरकार कहीं रखा जायछि लिखिबो। सामग्रिक निरस्त्रीकरण कौन? निरस्त्रीकरण लिखिल। सामग्रिक
ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ। ତାପରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର 3ଟି କାରଣ ଲେଖିବ। ଅମ୍ଳ ବର୍ଷା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବର୍ଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁନାହିଁ ଖୋଜିକି ପୁରା ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ପୁରା ଛାଡ଼ିବନି ପିଲାମାନେ, ସବୁ କରିକି ଆସିବ। ମାନବିକ ଅଧିକାର କ'ଣ। ଏଇଟା ଅଧିକାର ଅଧୁ ହେଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଅଧିକାର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖ ପୃଥିବୀର କେଉଁ କେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଆଣବିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରହିଛି। ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳି ବୋମାମାନ ରହିଛି ଲେଖିବ। ସବୁଜ ଗୃହ ପ୍ରଭାବ କ'ଣ। ତୁଷ୍ଟିକରଣ ରାଜନୀତି କ'ଣ। ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ଭାରତରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ମାନେ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଯଦି ହଁ ତାହେଲେ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଲେଖିବ। ଆଞ୍ଚଳିକତାର ବିଭିନ୍ନ ରୂପ କ'ଣ। ମାନବିକ ଅଧିକାର କ'ଣ। ତାପରେ ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ପରିସମାପ୍ତି କିପରି ଘଟିଥିଲା ଲେଖିବ। ଓଜୋନ ସ୍ତର କ'ଣ। ବ୍ୟାପକ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ରାଜିନାମା କ'ଣ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ କେବେ ବି ଆସିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିକି ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ 100% ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣ ଏଟା ସରିଲା। ତାପରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାର 3ଟି କାରଣ ଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କ'ଣ। ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ। ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଉକ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା। ମେୟର କିଏ। ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ। ମେୟର କିଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଭାରତରେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିବିଧି କ'ଣ। କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଅଛି ଗତିବିଧି ଲେଖିବ। ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ କ'ଣ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଜାଣ ଲେଖ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ କ'ଣ। 2017 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ଲେଖିବ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କ'ଣ। ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦେଖିଲ, ସାମଗ୍ରିକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ଦେଖିଲ। ତାପରେ ଏଇଟା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କ'ଣ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାର କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି ଲେଖିବ। 1932 ମସିହାରେ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ ସମ୍ମିଳନୀ କାହିଁକି ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସରିଲାଣି, ଏହାକୁ ଲେଖିବ। ଡବଲ ପଲି ଆସିଛି। 2017 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ମିଳନୀ କେଉଁଠି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କେବେ ତୀବ୍ରତର ହେଲା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର 45ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଯେଉଁଟାକି ଏ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମର 7ଟି ସିଲେକ୍ସନ୍ ବାଛି ନିଅ। 100% ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ଆସିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଲାଇକ୍ କରିନି ତ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅ। ଦେଖା କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।